রাজ্যে চালু হলো বিএসএনএল এর গুগল গ্লোবাল ক্যাচ সার্ভার। এর ফলে গুগল সম্পর্কিত সব পরিষেবা আরও দ্রুত ও মসৃণ হবে। দূরদর্শনকে আজ এক সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন বিএসএনএল ত্রিপুরা শাখার জেনারেল ম্যানেজার শঙ্করলাল মিনা। তিনি জানান, আগরতলার উত্তর গেটে বিএসএনএল অফিসে বসানো হয়েছে এই আধুনিক সার্ভার। এতদিন বিএসএনএল ত্রিপুরার গ্রাহকদের বহিরাজ্যের সার্ভারের উপর নির্ভর করতে হতো, যার ফলে দেখা দিত স্লো স্পিড ও বাফারিং সমস্যা। আগরতলায় এই সার্ভার চালু হয় বিএসএনএল এর ত্রিপুরার গ্রাহকরা গুগল সম্পর্কিত সমস্ত পরিষেবা আরও ভালো পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। बीएसएनएल ने त्रिपुरा के ग्राहकों के लिए अगरतला में ही एक गूगल ग्लोबल कैश सर्वर स्टार्ट किया है। ये जो सर्वर है गूगल ग्लोबल कैश सर्वर, इससे गूगल से संबंधित जो सर्विसेज हैं जैसे यूट्यूब, गूगल प्ले, गूगल सर्च और गूगल की अन्य सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इन सर्विसेज से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो गूगल ने लोकली बीएसएनएल त्रिपुरा के नोड में वो इंस्टॉल किया है। तो ये सर्विसेज जो है उनकी मतलब लोकल अवेलेबिलिटी हो जाने से इससे बाहर के सर्वर पर जो डिपेंडेंसी रही है वो नहीं रहेगी।